ay may pupuntahan tayong bata, si Ronelyn. Kay mag-recite daw siya ng multiplication table. Multiplication. Tama ba? Table. Tingnan natin kung hanggang saan yung nalalaman niya. Gusto, ano na siya, excited daw siya mag-recite ng times. No? Yan, dito na ako sa kanila. Pumpunta pala. Abiso ba? Ito yung river. At ito yung garden namin dito. At garden also ng kanyang nanay. Para sa tabing lang sila. Tabing sapa. Ito yung bahay nila. May panggatong dito. Libre panggatong. Mukhang siya ngayon nagluluto ng hapunan nila. Ang daming panggatong. At kamuti taps. Nawala na si Ronelyn. Ayo. Tao po. Tao po. Anong ginagawa mo? Nagunsa ka? Galuto nagpanihapon Saan ikanon? Feeling ko na. Are you ready? Yes. So mag-recite siya ng multiplication table until 20. Ready? Sige, go! Asa? 1 times 20 mga. Tama. 1 until 20. Anak, 1 times 20, anak. Ampati mo, ikaw. 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 1 times 1, tamang, asa mo na? 1 times 1, 1. Sige. 1 times 2, 1 times 3, 3. Lakasan mo. Times 4, 4. 1 times 5, 5. 1 times 6, 6. 1 times 7, 1 times 8, 8. 1 times 9, 10. 1 times 8. 2 na. Gay. 2 times 1, 2. 2 Ah. times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times Mukhang mausok ka. Sige, go. 4, 5, 8. Ala, 2 pa lang pero nawala na siya. 2 times 5. Ampati mo. 5 times 10. 2 times 5, 6. 6, 12. 2 times 7. 2 times 7, 14. 2 times 8. Ala. Wala na. Kwinta ha. 2 times 8. 16. Go. 2 times 9. 2 times 9, Excited na siya. 23. Go. 23 ba? Tapos 2 times 10 kay 30. 2 times 10, 30 day. Nagkaroon. Tapos 3. Nagkaroon. Lagi. Ha? 8 times 4. 8 times 4. Pintasin ka mo. 32. 8 times 4. Good. Very good. Sikan. 5 lang to, 5. Sikan. 8 times 9. 8 times 81. No. Pinta ha. Dili. 8 times 9. Dili 81. Sobra ra. Lower. Good. Okay. Next, third question. 7 times 9. 7 times 9. Kwinta ha. Kuya niyo 5 fingers. 7 times 9. 7 times 9. Grabing kwintas ka mo to. Pila. Ang 9 kapituhon ang 9. Ang 7 times 9. Ang 7 kasi yamon guys. Sorry. 9. Ang 7 ka 7 ay ka 8. 9. Ang 9. 88. 27. Labi kwinta gyud. 35. Medyo nahirapan siya guys dito.
Kasi medyo malaki-laki to eh. Pero kanina nasagot na yung ano eh, 8 times 9. Pero yung 7 times 9 hindi niya alam. Nahirapan siya dito. Kunti na lang. 61? 62? No, isa rin kulang. 60. 63. 63, 7 times 9. Ay, Oh, kane. Port. 8 times 7. 8 times 7? Oh, Ano naman? dili. 8 ganyan 8 times 9 man to. Karon 8 times 7. Ako yung teacher niya ngayon, guys. 8 times 7. Ang 8 kapitohon. Tama ba? Oh, 7. 7 ka 8. 7 ka 8. 8, 7, Agay. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Hirapan siya dito. Ala, kwintas na diya kay mag-video sa wala nang manok o tari na lang yung manok ane. Itawag ka oh. 54? Kulang. 55? Kulang. 56. Ano, sige.